Third chapter is known as Karma Yoga. In Karma Yoga, it has been explained though you have to practice your own karma. Like अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जनाद् अन्नसम्भव यज्ञाद् भवति पर्जनो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माच्चर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म यज्ञे नित्यं प्रतिष्ठितम्. That means everything is Brahman, and whenever you are eating, that is also yajna. Because if you practice yajna, then comes rain. If there is rain, then comes the sasya, food, and that food we eat. अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जनात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जनो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माच्चर समुद्भव तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म यज्ञे नित्यं प्रतिष्ठितम्. This is all about the karma yoga.